سلام و درودی به پایان دوستان گرامی. برنامه 40 سوال است. برنامه آموخته شدیم در برنامه 40 سوال گفتن. برنامه سوال جواب قسم یکم است در کانال دسترخوانی زیبا. خب یک لحظه. چیزهای مفید یکم لایک. سلام مجدد سوزین و علیکم سلام. شکل خدا خوب امتحان شما نغزین سوزین. زالات پرین سلام علیکم دیوم لایک. همه کس سوزین انشالله شکل خدا خوب امتحان شما نغزین سوزین. فیو شب بخیر. شب شما نیز بخیر شادی بود. خوش آمدین. با همه از برول خوانیم اپای فیو هم صدای دور. سلام علیکم و علیکم سلام. چهل سوال جواب. سوال مختلف هستند استاد. سوال جواب چند قسم می شود؟ سوال جواب در این کانال 10 قسم می شود. در کانال دسترخوان زیبا 10 قسم. بخشش را کم تبدیل کردیم. مشکل در چی بود؟ کانال بود. سوال من همین دسترخوان زیبا کی می شود؟ بسیار وقت می بینم دستگیری می کنید. تجسمیت مهم است. چی شدی؟ موشک من با کار نکرسته. ای خب کار کردم. چیزای مفید ماشاءالله بهترین میشه اگر زنده و سلامت سربلند باشین. سلامت باشید شما نیز دسترخوان زیبا همه را همه وقت دستگیری میکنن. احسن. چی سوال باشه؟ سوال مختلف. وستاک لایف. السلام علیکم و علیکم سلام. خوش آمدین.
افجام واسطه خوش آمدین. خب دوستان گرامی، طبق وعده که داشتیم، وعده که کردیم، سوال جواب 10 تا از جانب شما می شود اشتراکچیان و 10 سوال دیگه از جانب ما می شود و به همین سوال جواب امروزه خاتمه می یابد. اما در برنامه سوال جواب آینده، یعنی روز یکشنبه آینده، 30 سوال از جانب ما می شود و 10 سوال از جانب شما می شود. کسانی که می خواهند سوال دهند در اول افیر بیایند تا که سوال دهند و کسی سوال دارد بگوید که مثلا ما سوال داریم، نامشون می نویسیم و با ترتیب سوالشون پیشنهاد میکنن و غالب امروزه 200 روبل مکافات داده می شود به غالب امروزه از طرف یکی از هموطنان ما و شما. گفتن که نامشون نگیرین. خب نامشون نمیگیریم. کسی که غالب ما در زیر همین ویدیو کامنت نویسن که من غالب اومدم، پس یا رقم کارتش ماند یا رقم تلفنش ماند، اون برادر چیکار میکند؟ در حسابش بگیم در شوتش پول میگذارند. خب اکنون کی سوال دادن میخواهد؟ 10 سوال از جانب شما میشود، بعد 10 سوال در اخیر از جانب ما. کی سوال دادن میخواهد؟ اگر یکم کس سوال داشته باشد نامش بنویسیم با ترتیب، نه که اول نامش می‌نویسیم، بعدا نامش میگیریم، بعدا سوال میدهد. سوال چی نموده باشد یا فقط اسلامی؟ فرق نداره، چی نموده که باشه میشود سوال جواب. نگفتیم که سوال جواب اسلامی، چی نموده که باشد مرحمت. اون کس سوال دادنی باشد گوید نامش نویسیم. من استاد سوال میتونم حاضر یک لحظه نمیتونم بنویسم اول چیزهای مفید. خب این زمان یکون کس نگفته است مرحمت چیزهای مفید سوالتون پیشنهاد کنین و دیگر دوستان اگر میخوان سوال تین بگن نامشون بنویسین. لولا مالین زکات سلام به همه. علیکم و سلام، خوش آمدین اپای اوچای لولا. خب تیجه سمیه نامی برنامه تون سوال جواب موندین، ابیازنی جواب دید. دوست گرامی، سوال جواب درباره سوال جواب فرهنگی، سوال جواب گوناگون، نه سوال جواب درباره اون نموندیم که مثلا سوال شخصی را جواب دیم که مثلا قد ما چند است یا فلانی برای ما کی می شود یا دیگر مثلا. یعنی فکر میکنم که در سوال جواب پیشینه هم شما اشتراک کردگی هستین. یعنی سوال جواب درباره حیات شخصی من نیست، درباره حیات شخصی صاحب کانال نیست، درباره سوالای عمومی هستند، سوالای فرهنگی، سوالای تاریخی، سوالای دینی، سوالای مختلف هستند. شما میتونین سوال تین. کاراگاندا سوال دارم، نامتون نمی‌نویسم. کاراگاندا برنامه که چیزهای مفید سوالتون پیشنهاد کنید. بعد از چیزهای مفید نوبت کاراگاندا است. خب سوال شوخی سوال ها ممکنه، سوال شوخ ممکنه به شرطی که جواب داشته باشد. یعنی جواب انیق داشته باشه که یک کس فکر کنه و جوابش بیاوه. همصدای دور من سوال دارم. می‌نویسم نامتون همصدای دور. همصدای دور. خب چیزای مفید شما رو منتظریم. زلاتای پاره میگه یک سوال از من. خب می‌نویسم نامتون زلاتای پاره.
золотой парень навиштем номтона. خب این زمان چیزهای مفید کرگنده همصدای دور золотой парень 4 نفر است 6 نفر دیگه لازم است اگر باشن میتونم نامشون رو بنویسم چیزهای مفید اگر آماده نباشین نوبت بعد دیگه هستیم تمام خطون آمد چیزهای مفید سوال دادن که سوال وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردن چی کسان پیامبر صلی الله علیه و سلم رو شستند یعنی کی جسد مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم رو شسته است سوال از جانب چیزهای مفید مولوی تیوی سلام علیکم میگن علیکم و سلام خوش اومدید مولوی تیوی مولوی تیوی صحابه ها میگن چیزهای مفید وقتی سوالتون رو پیشنهاد کردین لطفاً چی کنین کسی جواب درست داد حتما خبر میکنین Бастаблаев рости дӯстон як сир дорам савол додана ва ман саволтиям дар ҳаётам бад мебинам ин дар барнома дахл надорад барои ҳамин саволҳои шӯхӣ мехоҳам додан хоб ки савол дода будана чизои муфид марҳамат чизои муфид ҳам ка савол ҷавоби дуруст дод хабар мекунем майлаш устоди яке чанд номи саҳобаи ягон таша ёфтам бугум ки як таша ёфт яъне хеледа мақсад ягон саволтон агар 60-70% ҷавоби дуруст омад қабулш кунем савол китоби тоҷиконро ки нависта золотаи парень як камтар мунтазир мешудем хуб мешуд барои навбат ба навбат рафтастем яъне оз навбати чизои муфид аст баъдан караганда баъдан ҳамсадои давр баъдан саволи шумо буд хуб ин саволи шуморо пок мекунем ва мунтазир бистем навбатон омад чӣ мекунем савол тем бад хуб خب چیزای مفید میگن که یک تشه یافتن خب سه تا دیگهش موندگی است مرحمت شهرتوز تیوی سلام علیکم و علیکم سلام شهرتوز تیوی خوش آمدین سلام دوستان گرامی زبان дастархони дигони ман ҷавоб диҳам мумкин не як соҳиби канал ҷавоб намеган
Восток лайф میگه ما دانایز در کامنتون زیبا. چیزای مفید میگن از دیوم سر شرطوس تیوی میگن پناه الله باشین. ما رفتم مالش شما دن که شرطوس تیوی وосток лайф рости ман аниқ медонам як мард бо писараш ҳаст, лекин номашро намедонам. Дилшод теҷи омадан. Ассалому алайкум. Алайкум вассалом. нав корҳо тайёр шуд. хоб хуш омадед Дилшод теҷи. марҳамат. савол буд ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассаламро кӣ шустааст? чиёлар молим шукри худо хубем тенҷем. шумо созен тенҷем. муаллими шумо дар канали Апай Зебо? Не, ман нестам. устод бугу бале бугу ҷавоб шуд. ҷавоб пайдо нашид. агар нашида боша бугу. манам Дилшод теҷе. Hello, how are you? чизои муфид ҷавобша бигин. караганда марҳамат ҷавобтонро саволтонро пешниҳод кунед. караганда ҳамҷаст. саволтонро пешниҳод кунед. караганда мегӯяд ки як сол чанд рӯз аст. саволи караганда як сол чанд рӯз аст. ягон кас савол доданӣ бошад, марҳамат бигин номтонро менависем. чизои муфид ҷавобро пешниҳод кунед. оилавӣ дар олмон нуҳум лайк. ассалому алайкум вараҳматуллоҳи ва баракатуҳ. додараки апаш. ва алайкум ассалом. хуш омадед апай олмонӣ. ташаккур барои омадантон. хоб Дилшод теҷе 365 рӯз. исмоил теҷе 365 рӯз. оилавӣ дар олмон 365 рӯз. хоб ки караганда ҷавоби саволтон пайдо шуд. караганда касе агар савол дод лутфан тезтар ҷавоби дуруста бига. барои мо ҳам ҷавобша медонем, лекин хуб мешавад ки шумо бигем ҷавобша. ки хоб бале гуфтем. кӣ ҷавоб дод? якум кӣ ҷавоб дод? дар шумо кӣ баромад? кадомаш дуруста? 365 дуруст ё 366? вале дар каналтон сабшест намонед. канали моли канали нав аст. аввал дар сабшестро бояд дӯстонро табрик кунем ки моро дастгирӣ карданд ки мо 1000 шудем ва баъдан шояд ки сабшестро кунем ва пулакӣ сабшестро мекунем. хостан аз шуморо, аз дигаронро бепул, аз шуморо пулакӣ. чизои муфид. ҷавоб файл ибни аббос, қусам ибни аббос, али ибни абутолиб ва усома ибни аббос инҳо пайғамбари саллаллоҳу алайҳи ва саллам шустанд. хоб караганда дигар нанавистен. ҷавоби дурустро кӣ дод? устод ман суол доданиам. боз менависем номтон чизои муфид. оила дар олмон. оилавӣ дар олмон 366 гуфтиянд. ҷавоби караганда 366 қабул шудааст. хоб оилавӣ дар олмон менависем номтона. оилавӣ дар олмон. оилавӣ дар олмон. хоб ба як савол ҷавоб додем. хоб дар ин барнома шарт нест ки касе аз 10 савол ҷавоб бита. шарт ин аст ки кӣ аз ҳама бисёр ҷавоб медиҳад.
یعنی اگر یک نفر 5 سوال در جواب داد، یک نفر اگر 6 سوال ده، همون 6 سوال غالب است. یک نفر 9 سوال در جواب داد، یک نفر 10 سوال ده، همون 10 جواب غالب است. Караганда саволшона пешниҳод карданд. Ҳамсадои давр, ҳаминҷа ҳастем. Ҳамсадои давр. Муаллим овоз пастай. Ҳозир ку ягон чӣ дошта боша агар? Чӣ хел шуд? Ёки як аст ҳамон хеле? Ҳозир ку як ду се чор. Овоз хуб аст мада. Овоз мада хуб ай. Телефони худам санҷидастам. Телефони худам санҷидастам созай. Хуб. Муборак бошад дараки апаш. Ҳазор шудан куллаҳои баландтарин сазовор гардонид. Ташаккури зиёд апай оилавӣ дар Олмон. Феё гап додем, лекин салом ба ҳама. Таҷичка люби готовить, салом, хуш омадем. ТВ Мафтуна ТВ ва Зебо пул хати сообщества мекардаи устод. И бега ужин натеша гишнамуна. Муҳаммадамин ТВ савол дорам. Менависем номтуна. Муҳаммадамин ТВ. Номтуна навиштем, мунтазир бештем, номтуна мегирем. ҳамсадои давр буд навбатишан. Савол додаи ҳамсадои давр. Мегӯяд савол вақте ки пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам аз дунё гузоштанд, модарамон Оиша чанд сола буданд? Марҳамат. Ҳамсадои давр ягон кас агар ҷавоби дуруст дод, хабар мекунем. Лола молли заканага ман салом дорам. Ҳозир очаи лола менависем мумтона. Хоб, як савол, ду савол, се, чор, панҷ, шаш. Мафтуна ТВ мегӯяд устод табрик ҳазор шуде, тез зебора сообщество кунед. Насиб иншоалло як сообщество монда, як чӣ бинависем, аввал як ташаккурнома бинависем ба ҳамаи шумо, баъд сообщество мемонем. Золотои парен хоҳиш мекунем вақте ки навбатон омад, баъд савола пешниҳод кунем. навбати ки буд ҳамсадои давр. Ягон кас ҷавоби дуруст дод? Ҳамсадои давр. Ягон кас ба савол дуруст ҷавоб дод? Меҳри модар ҷавоби дуруст. Меҳри модар менависем номашона. Меҳри модар. Хоб, меҳри модар ба як савол ҷавоб додам. Муаллим дар боло монди қатъи сообщества хӯшидагид. Дар бало монди. Бале, хай ака дигар чӣ кор мекунем?
мафтунати аввал бояд зеборо сабшиста кунед, главни зебо хайраҳмадгӯитона қабул кардем. ин зебо ба фикрам ки ба инстаграм ба дигар чиз шуморо хат кардеста ки через кардеста. хоб ҳамсадои давр саволшон ҷавоб пайдо шид. Золотои парин акнун савол тиен. Золотои парин акнун савол тиен. Дилшод таҷа нависам ки муаллим ҷавоб 18 буд, якум ман навистам. Дилшодҷон аки саволое ки ба ман марбут нестанд, мақсад ман савол наметам, ҳамун ҷавобе ки саволдиҳанда метаҳад ҳамуро ман нигаҳ мекунам. Дар саволои худам нигаҳ мекунам ки кӣ ҷавоби дуруст дод. мафтунати небо надорем инстаграм. хоб золотои парин ҳаминҷа ҳастем. аз кӯҳ баланд, аз алаф паст. Марҳамат, савол додан. Золотои парин савол додан. аз кӯҳ баланд, аз алаф паст. Золотои парин хоҳиш мекунем касе агар ҷавоб дод хутон бинависем ки фалонӣ ҷавоби дуруст дод. меҳри модар устод якум Дилшод навиштанд. меҳри модар. хоб инҷа ҳамсадои давр навиштанд ки якум меҳри модар буданд. меҳри модар худшон мегӯяд ки якум Дилшод навиштанд. хуб, Дилшодро қабул мекунем. Дилшод теҷе. хуб, меҳри модар шуморо ҳала як ҷавобтона хат мезанем, бо ҷавоб дода менависемтон. ташаккур меҳри модар ба ин виҷдону инсофу ва ин адолат доштантон. дураи ватанем салом мегӯям. алайкум ва салом, хуш омадем. ки савол дода буд озӣ? Золотои парин ягон кас ҷавоб дод, чӣ кунем? нависен. алиҷон ҷавоб дода. алиҷон кани? алиҷон олим. алиҷон олим. хоб менависем номшона. алиҷон олим ба як савол ҷавоб доданд. хоб марҳамат, навбати чизҳои муфид саволтонро пешниҳод кунед. чизҳои муфид саволтонро пешниҳод кунед. исмоилҷон мегӯяд ман савол чиям мешавад бенависем номтона. исмоилҷон теҷе. исмоилҷон теҷе. хоб ягон кас савол дошта боша бо метавонад чӣ кунад? номашро буга менависем. чизҳои муфид савол доданд. аввалин касе ки мехост паёнбарро кӯмак кунад вале вафот кард кӣ буд? марҳамат. хоб инҷа чизҳои муфид савол додам. чизҳои муфид чанд кас шид ҷавоб метаҳад. ягон ҷавоби дуруст шуд, хабар мекунем. салом дӯстони гиромӣ, забономӯзон.
چیزای مفیدم اینجا هستین. اپای واستوک جواب دادن ورقه ابنی نوفل بود، ولی درست چیز اپای واستوک نوعی پرش چی است؟ واستوک لایف می نویسیم نامشونه. خب نوشتیم مرحمت نوبتی محمد امین تیوی سوالتون رو پیشنهاد کنید. محمد امین تیوی سوالتون رو پیشنهاد کنید. استاد با سوال باشد سوال دهم. حاضر چند نفر شد؟ 7 نفر شد. 3 نفر دیگه در کاره، اون کس باشد می نویسیم نامشونه. محمد امین تیوی سوال دادن درختی که در جنت مسیر راه رفتن است چی است؟ مرحمت واستوک که محمد تیوی سوالشون رو پیشنهاد کردن و محمد امین سوالشون رو پیشنهاد کردن. محمد امین اون کس اگر جواب درست پیدا شد نویس جواب درست خبر ممکنه. هم صدای دور من نوشتین نفهمیدم چرا در نظر دارین. یعنی سوال دادم خواهید اگر نویسن که من میخوام سوالتون نمیتونم بنویسم. همصدای دور باز سوال دادم میتونم بله بنویسم نمیتونم. محمد امین تیوی دلشاد یافت. خب دلشاد بعد سوال جواب دادستن دویم سوال جواب داد. خب ما جواب رو نگه نمیکنم فقط گپ شما دا اکتفا میکنیم، یعنی گفتین که فلانی جواب داد اما رو می نویسیم تمام. همصدای دور نمیتونم می نویسیم. همصدای دور خب محمد امین سوال جوابش یافت بله. خب اینجا نوبتی اوچای لولا هست. اوچای لولا همینجا هستین؟ خیش همینجا هستین؟ همینجا باشین سوالتون رو پیشنهاد کنین. دوستان گرامی که این روزها در همه جا رکلام است، در یوتیوب رکلام، در تلویزیون رکلام، ما هم گفتیم یک رکلام کنیم. دوستانی که میخواهند زبان انگلیسی، روسی، ترکی و دیگر زبان ها رو آموزند مرحمت به کانال ما وارد شوند. کانال دنیای زبان ها. ویلکام. خب پایتخت ماداگاسکار. اوچای لولا سوال دادم. پایتخت ماداگاسکار. اوچای لولا اون کس سوال درست جواب دادن نوشتن خبر میکنیم. دوستان گرامی کسی اگر در کانال ما نباشد مرحمت کنین و کانال ما نیز مهمان شوین. خیلی خوشحال میشیم از آمدنتون.
Восток Лайф. О, устоде. исмоилҷон, ман савол кардам. Исмоилҷон, номутон навиштагӣ ҳозир навбатон биёя, номутон мегирам. Мешавад? Очалӯла мегӯяд ки Дилшод ёфт. Тамом, менависам номашон. Дилшод ба се саволшо ҷавоб метавонад. Хуб. навбати исмоилҷон, марҳамат бифармоед. исмоилҷон, савол навбати шумо аст. Савол дошта бошем, бифармоед. хуб, исмоилҷон ҳафтум, ҳамсадои давр ҳаштум. Ду нафар дига агар савол доданӣ бошад, номашонро менависем. Ду нафар пас саволҳои худмонро баъд пешниҳод мекунем. хуб, исмоилҷон, саволтонро пешниҳод кунед. исмоилҷон теҷаи ёвон 50-солагӣ. исмоилҷон, савол дорем, пешниҳод кунед. Агар надошта бошед, навбата ба дигар кас диҳем. Чизои муфидага ман устоз savol метиҳам. Хуб, номтонро менависем. Чизои муфид. Нуҳум савола, чизои муфид метиҳам. Алиҷон, хафа шидам, наёфта будам. Чира шумо ёфта будед? Ман рости ҷавобҳоро ягонташа нигар надорам. Фақат нигар дорам ки ҳамон касе ки савол метиҳад, кира номашро мегирад. ба хотире ки вай савол дода, вай ҷавобшо аз ман беҳтар медонад. Ба ҳамон хотир ман такя ба ҳамон ҷавоби ҳамон мекунам. Масалан, инҷо Очаи Лӯла савол додан, Дилшод ёфтам, гуфтам ки Дилшод ёфтам, ман номашонро навиштам. Залатои Парин, мегӯям ман савол тиём. Залатои Парин, номтонро менависам. хуб, исмоилҷон, савол надорем шумо? Надошта бошед, навбата ба дигар кас диҳем. исмоилҷон теҷе. чӣ савол ҷавоб кардастен? Дар кадом мавзӯъ Шаҳртӯз ТВ менависанд? Шаҳртӯз ТВ мавзӯъҳои мухталиф ҳастанд, гуногун ҳастанд. Яъне 10 савол аз тарафи иштирокчиён мешаванд, 10 савол дигар аз тарафи мо мешавад, мухталиф, гуногун. Дастархони болоро хонед. Мора гуфтастен? Яъне Исмоилҷон савол дода мегӯян. Инҷа навиштанд ки ёвон 50-солагӣ хандаро кардаган, шояд шӯхӣ кардастиян. Аммо саволи ҷиддӣ дошта бошед, марҳамат бифармоед. хуб, аз ин фаҳмида мешавад ки Исмоилҷон ҳоло омода нест, савол нест, фикр мекунам. навбата, агар Исмоилҷон иҷозат батавад, навбата ба дигар кас бидиҳем. ҳамин ҷа ҳастед, Исмоилҷон? хуб, навбата ба дигар кас метиҳем. навбата ба дигар кас метиҳем. Шаҳртӯз навиштанд ки савол-ҷавоб навиштагӣ дар кадом мавзӯъ бошад, иша нафаҳмидам. ҷавоб додем ку саволҳои мухталиф ҳастанд, гуногун, мухталиф. шумо дар ягон канал дидагӣ ҳастанд ки савол-ҷавоб нависанд ва мавзӯъша муайян кунанд. яъне саволҳо мухталиф мешаванд, саволҳои гуногун. инҷа баъзеҳо мегӯянд саволро роӣ кардам, баъзе мегӯянд бале, дигар. Ман ростӣ нафаҳмидам. Исмоилҷон, ҳаминҷа ҳастен? исмоилҷон як бор навиштааст ки ман савол киям, дуюм бор навиштааст ки ёвон 50-солагӣ. яъне нафаҳмидам ин савол аст ё ки шӯхӣ кардастанд. хуб, ба ҳар ҳол, хуб, инҷа Залатои Парин навиштанд савол. Залатои Парин ҳозирашон навбати Исмоилҷон буд, баъдан ҳамсадои давр. ҳамсадои давр.
سوال شما متاسفانه قبول نشده است و جوابی که به این سوال گردونده شده است اینا هم قبول نیستن. خب اسماعیل جان نیستن. همصدای دور مرحمت. همصدای دور آنجا هستین؟ همصدای دور. همصدای دور کلمه جنت در قرآن چند بار ذکر شده است؟ مرحمت سوال پیشنهاد شد. کلمه جنت در قرآن چند بار ذکر شده است؟ جوابش پیدا شد نویسین. همصدای دور. همصدای دور جواب درست پیدا شد خبر میکنیم. چیزای مفید درست جواب دادن. چیزای مفید نامشون هم بنویسیم. چیزهای مفید. خب تشکر. نوبت چیزهای مفید است. نوبت چیزهای مفید. مرحمت اسماعیل جان سوال شما نو رسید شاید که نوشته استادین. مرحمت به سوال اسماعیل جان هم جواب تین. جوابی کی را قبول کردیم؟ همصدای دور سوال همصدای دور گفتن که چیزهای مفید جواب دادن قبولش کردیم. حاضر نوبت چیزهای مفید است. نه حاضر اسماعیل جان سوال دادن. اسماعیل جان یگون کس جواب درست داد خبر میکنین. چیزهای مفید تبریک. یعنی چیزهای مفید جواب دادن. اسماعیل جان چیزهای مفید جواب دادن. چیزهای مفید که خب قبولش میکنیم. چیزهای مفید و دلشد تیجه پیشرفت هستند. خب خیلی خوب. نوبتی چیزهای مفید سوالتون رو پیشنهاد کنیم. سوال اولین کسی که به سوی مدینه هجرت نمود کیست؟ مرحمت سوال پیشنهاد شد. بعد از چیزهای مفید زلطهای پرین هستند تیراگیتون رو بینین. اوکی دلشد سلامت سر بلند باشه. یعنی جواب دادن دلشد تیجه. نه درست میگم. نه باز جواب نمونده. خوب سوال چیزای مفید جواب سوال دادن. میگه اولین کسی که به سوی مدینه هجرت نمود کیست؟ سوال هشتم است. دو سوال دیگه مونده است از اشتراکچیان. سوال چیزهای مفید بود. چیزهای مفید یا اون کس جواب داد
خبر ممکنین. تشکر. جواب درست حاضر نیست. سوال بار دیگر تکرار شده. اولین کسی که به سوی مدینه هجرت نمود کیست؟ استاد بگم جواب. بله بگین جواب. وقت فکر میکنم بسیار مدار بگیم شک. خب میگه سعد ابن معاذ. خب این سوال
ҷавобша саволдиҳанда гуфтанд. мегзарем ба навбат золотои парен. Золотои парен савол дошта бошем, пешниҳод кунем. ягон кас агар савол дошта бошад марҳамат номаша бинависед, надошта бошад тамоми саволҳои худмонро мехонем. як нафари дигар дар кор. агар савол дошта бошанд менависед, надошта бошанд ҳеҷ гап не. золотои парен мегӯянд худованд дунёро аз чӣ чизе халқ кардааст. золотои парен саволшонро пешниҳод карданд, мегӯянд худованд дунёро аз чӣ чизе халқ кардааст. золотои парен ягон кас агар ҷавоб дод хабар мекунем. ҳамсадои давр мегӯянд ман савол дорам, менависем номтона. ҳамсадои давр. золотои парен ягон кас агар 60-70% зиёдтар ҷавоб дод қабулш кунед, то ки вақт ҳам хеле зиёд рафт. саволҳои худмон мондагиянд. бочаи лӯла мегӯянд бо наёфт аз тоғ зиқ наша, як одам ранги шумо ҳаминҷа гашта. золотои парен савол ҷавобаш пайдо нашид. ҷавобша бигӯед. ҷавобша бигӯед. ҷавобша бигӯед. ҳамсадои давр савол мета, баъдан ба саволҳои хунук мегзарем. ҳамсадои давр саволтонро пешниҳод кунед. апай лӯла шуморо дидум, тоқаин манам хаб кардам, падешкатон дорам. хоб, золотои парен ҷавобша бигӯед. ҳамсадои давр савол доданд, қуръони каримда номи як зан зикр шудааст. ӯ кӣ аст? марҳамат. золотои парен ҷавобша бо қудрат ва дастури хеш офаридааст. хоб, ҷавобро пешниҳод карданд золотои парен. марҳамат. ҳамсадои давр саволшонро пешниҳод карданд. ҳамсадои давр ягон кас ҷавоби саволтонро ёфт, хабар мекунед. ҳамсадои давр ҷавоб пайдо нашид ҳозира.
фею Марьям ҷавоби дуруст. Фею ёфтана? Хоб ҷавоби феюро қабул мекунем. Фею. хоб акнун мегзарем ба саволҳои худмон. 10 савол пур шуд. 10 савол пур шуд. 10 савол дига аз ҷониби худмон мешавад. қариб 1 соат кашид. Фикр мекунем ки 10 саволи бикунемаш кифоя аст, на? яъне аз ҳафтаи оянда 10 савол аз ҷониби мо шавад, 10 савол аз ҷониби иштирокчиён. чӣ фикр дорем дар ҳамин? агар розӣ бошем 10 саволе кунем, агар бигӯем камай, хоб мо 20 савол мекунем, 10 савол аз ҷониби шумо. агар бигӯем бо камай, мо 30 савол мекунем, аз ҷониби шумо 10 савол. яъне чӣ қадар ки ба шумо маъқул бошад. аммо фикр мекунем 10 савол кифоя аст, барои вақт бениҳоят вақт мегирад. 10 савол аз ҷониби мо, 10 савол аз ҷониби шумо. чӣ фикр дорем? чизои муфид. устод 10 савол ками бада, яъне аз ҷониби мо камай ё ки аз ҷониби шумо. маълим ҳамин 10 тои бас ва филм бас хеле вақт мегирад. шаҳноза юсупова омадан. салому алайкум, барсалом, хуш омадед шаҳноза юсупова. алиҷон 100%, 100 мо розием. хеле хуб, розӣ бошем. 10 саволиш мекунем. хоб, саволҳои худмонро мехонем. саволҳои худмонро мехонем. омода бошем. фею 10 та иштирокчиён, 10 та дигар муаллим. хеле хуб. шаҳноза юсупова золотои инҷа чӣ хел эфира? эфири саволу-ҷавоб ба шаҳноза юсупова. саволи якум. аз ҳама бақувваттарин ва муҳимтарин санг дар олам. муаллим ма ҳозир меом. савола хондем дилшотеҷе. майлаш бурем айпакотон шунем вақт ёфтем ба бием. аз ҳама санги муҳимтарин ва бақувваттарин дар рӯи олам, дар рӯи ҷаҳон, дар дунё. чизои муфид 20 сол шавад, хуб мешавад. боз ку бинем 10 та яхимон чанд вақт мегирад? барои агар 2 соат шавад, хеле вақт мегирад. очаи лӯла дуруст ҷавоб додан алмаза. аз ҳама санги бақувваттарин ва муҳимтарин. хоб, як лаҳза. очаи лӯла дуруст ҷавоб додан. ташаккури зиёд. чизои муфид 10 савол муаллим пешниҳод мекунанд, 10 тои дигар мо бале. санги муаллақ. хуб, садбарг ташаккур барои ҷавобтон, аммо ҷавоби очаи лӯла дуруст буд, қабулш кардем. аз ҷиҳати исломӣ ё дунё шам бигем. мухталифанд. саволои мо ҳамеша мухталифанд. саволои динӣ аст, саволои забонӣ ҳаст, саволои фарҳангӣ аст, таърихӣ ҳаст, ҳар хел аст. саволи якум очаи лӯла ҷавоб додан. ба саволи дуюм мегзарем. 10 та муаллим, 10 та худмон бошад, 100% ягоне. ман фикр кардам обши 10 та. не 20 та. обши 20 та да, дар маҷмӯъ 20 та. суолҳои шумо низ исломӣ ҳастанд? не, исломӣ мухталиф ҳастанд, ҳар хеланд. ман дилшодҷон мегӯям, ман бо омадам. хуш омадед. хуб, саволи дуюмро мехонем. аз ҳама моҳӣ тез шино мекардагӣ. аз ҳама моҳие ки тез шино мекунад. муҳоҷирбача омадан. хуш омадед муҳоҷирбача. золотои парен кит менесен. чизои муфид карас. не, ту ҳозир наомадаи ҷавоби дуруст. то ҳозир ҷавоби дуруст нест. ин савола ман дар чанд ҷо санҷидам. ҳамин номи як моҳӣ аст, ҳамонро номаш мегирад. парусник не, тунец. хоб,
очаи лола тақрибан ҷавоба дуруст додан, агар хато накунам, яъне дар забони форсӣ туна меганаш. Агар тунес ба урусиш боша, пас ҷавобтон дуруст аст. Очаи лола тунаро дар назар доред ё ки тунес бо ин дигар навъи моҳӣ аст? Як намуд моҳӣ аст, туна аст. очаи лола اینجا چند نفر تونه نوشتن، اما очаи лола همون تونت فکر میکنم شما با زبان روسی گفتین، اما با زبان تاجیکی همون تونه میشود یا که این دیگه چیز است؟ نه تونس دیگره میگم. خب очаи лола کجاش دین؟ تاجیکی تونه. حاضر میبینیمش. هر دو یک است. همون تونه و تونس یک است. جواب очаи лола را قبول میکنیم. جواب очаи лола قبول. خب با دو سوال جواب میتونم. چیزهای مفید очаи лола دلشاد تجه پیشرفت هستند. خیلی خوب. اینجا سوال با زبان تاجیکی و روسی. با زبان تاجیکی حاضر شد. خب سوال دیگر، اون چیز که نه گوش دارد نه زبان اما میشنود و گپ میزند. یعنی اون چیز که نه گوش دارد نه زبان اما میشنود و گپ میزند. خب سوال منطقی است. خب اون چیزی که شما در اینجا آوردین این نیست. متاسفانه از جایی که ما سوال پیدا کردیم جوابش اخی نیست. شاید جواب شما یعنی یک کم بیش توغری باشه، مثل کتاب یعنی گوش ندارد اما با خود قبول میکنند، یعنی یک کس مینویسه او را و باز با یک کس دیگه میفهماند اون را. اما در جایی که ما سوال پیدا کردیم جواب محمد امین تیوی درست است. جواب محمد امین تیوی. محمد امین تیوی جوابتون رو قبول کردیم. تلفن است. تلفن. تشکر. خب واستوگلاев استاد اپریدیلیس. اپریدیلیس یعنی چرا من نویستم یکم 100 بار گفتن که من نویستم از میبینیمش. باز یک لحظه. صدبرگ. خب در اینجا در من یکم محمد تیوی اومده است، علی جان اومده است، بعد صدبرگ شما اومدگین. خب سوال دیگر را پیشنهاد میکنیم. سوال سیوم بود یعنی یکم دوم سیوم چهارم. سوال چهارم را پیشنهاد میکنیم. نامی سه درخت را گویند که در قرآن آمده است. یعنی شاید درخت های زیاد باشد، 5 درخت 10 درخت نامعلوم، اما برای ما فقط 3 درخت در کار. یعنی نامی 3 درخت را که در قرآن آمده باشد.
سه درخت گفتیم کسی اگر دو تاشو بگه جواب قبول نیست. سه تا. در اینجا بعضی ها دو تاشو نوشتن. نه درسته. زراتای پاریم. نه درست آواز درست. اینجا بعضی ها همون دو تاشو گفته استن، دو تاش درسته، یک تاش زیادی گفته استن. یعنی همون یک تاش علیش کنین توری میشه. اولوی در آلمان خرما انجیر نادرسته. دو تاش درسته، یک تاش نادرسته. دلشد جان زیتون سدرت المنتهی توبا. نه از جایی که من سوالا پیدا کردم خیلی نیسته. خب خرما انجیر سیب. نه علی جان اولیم. دو تاش درسته، یک تاش نادرسته. اوچهلولا میگن خرما انار سیب. نه نادرسته. یک تاش درسته، دو تاش نادرسته. اولوی در آلمان خرما انجیر بهی. دو تاش درسته، یک تاش نادرسته. صدبرگ انار انجیر خرما. دو تاش درسته، یک تاش نادرسته. خرما سیب. خرما انجیر زیتون. دلشاد جان جواب دادن. بعد از او وستاک لایف اومده است. خرما انجیر الف کی هم چی را میگن؟ زیتون میگن با فیلم با روسیه. جواب دلشاد جان قبول میکنیم. جواب دلشاد جان قبول شد. خب سوال دیگه هم میگذاریم. سوال دیگر در من یکم خیلی که بعضی وقت همون کنه در خودت یکم نشون میتونه که در اینجا دیگه خیلی میره. شاید هر کس خودش در خودش یکم نشون میده. واسطه بله استاد من یکم نویسم زلاته بدل شد. خب نیو کنیم اینجا یکم کی اومده است؟ جواب بالا در نادرستن. یکم دلشاد نوشته است خرما انجیر زیتون. بعد شما نوشته خرما انجیر الف کی. بعدا چیزی مفید نوشته خرما زیتون انار نادرسته. خب شاید آمادگی باشه اما ما مقصد ما این سوالا بودن. خب جوابی کی را قبول کردیم؟ دلشاد قبول کردیم. سوال دیگر رو میخونیم. سوال دیگر. آن چیست که چشم ندارد اما پیشش روی میبیند. یعنی از دور نمیبیند اما پیشش روی میبیند. نه کامیرا نیست. کامیرا دور رو میبینه کو. یعنی بعضی کامیرا هستن که 1 کیلومتر رو میبینن. اینجا یک کلمه نوشته است. اگر اصلاحش کنه شاید که همون باشه. اگر اصلاحش کنه اما طرز نوشتش دیگه خیلی است. دلشاد جان جواب دادن اوینک میشود. زراتای پارین شما عینک گفتین. عینک اچکی را میگن. اوینک. جواب دلشاد قبول میکنیم.
جواب دل شد. سوال دیگر را میخونیم. سوال ششم. درهای جنت و درهای دوزخ چند تا هستند؟ کسی اگر یک تاشا گفت جواب نادرسته، جواب قبول نمیکنیم. جوابی درست قبول میکنیم. جوابی هر دوش، یعنی جنت چند در داره، دوزخ چند در داره، هر دوش یکی نوشته شود به شرطی. اوچه لولا میگن اوینک چیه؟ اوینک که اوینه قشلاقیه بگیم ادبیش اوینه. اوینه به روسی چی میشه؟ زرکلا. زرکلا. فیو هفت نوشتم. واستوک لایف 8 7. واستوک لایف کدامش 8 کدامش 7؟ واستوک لایف کدامش 8 کدامش 7؟ بله، یکم واستوک لایف جواب دادم. واستوک لایف. واستوک واستوک لایف. یا جواب دادیم دیگه. خب تمام، قبول شد. سوال هفتم داریم. سوال هفتم. کدام دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم یکم وفات کردند؟ یعنی پیامبر 4 دختر داشتن. کدام همین دختراش یکم از دنیا وفات کرده هستند؟ خب چیزای مفید اومی کلثوم نه درسته. واستوک لایف درسته. واستوک لایف. رقیه نه. شما ما رو سوال دادید یا که ما شما رو سوال دادید؟ نفهمیدم. اگر رقیه می نیستید تا قبولش میکردیم، لیکن شما رقیه نه یعنی نیست گفتنی هستین یا که ما رو سوال کردید؟ فهمم. رقیه نه. خب واستوک لایف قبول میکنیم. واستوک لایف درست. تشکر. سوال هشتم. نامی فیلسوفی که شاگردی سقراط بود. یعنی یک فیلسوف بزرگ مشهور هست که شاگردی سقراط بود. همون فیلسوف کیه؟ یعنی مرا نویستم یک موزیک تجه. خب در اینجا در من یکم کی مودگی؟ واستوک لایف مودگی. اینجا شما نیو کنین موزیک تجه چی بدای نوشتین؟ چی بدای؟ بعدا جوابش نوشتین. چی بدای جوابش؟ جوابش چی بدای؟ فقط جوابش چی بدای نوشتگین. دروغ نگو خیلی. چرا دروغ نگم؟ بالا را خوندم. خب مثلا توی سوال نفهمیدم. شاگردی سقراط کی بود؟ یک فیلسوف بزرگ در تاریخ پیش از میلاد، پیش از سالشماری میلاد. یک فیلسوف مشهور شاگردی سقراط. موزیک تجه دروغ نگین. این تقاگی نشید. اینجا یکم تقاگی پقاگی نیسته. یعنی میفراتون اشتراک نه میفراتون خیلی گپای زیادی در کار نیسته. دموکریت نه دموکریت نیسته. خب شاگردش دموکریت نه. رحمت دوستان، من کسل عصب شدم. اوکال خاطره را تازه کردن من بعد از همین همه سوره ها صحابه ها بسیار سنت ها از خاطر رفتن.
Сафар Саидов. Админ ма чӣ ба якум ҷавоб доду нахонде? Сафар Саидов. Ина оз боло мерем бо. Сафар Саидов. Сафар Саидов. Сафар Саидов. Сафар Саидов. Сафар Саидов. Сафар Саидов наомад аз ҷавобтон. шояд спам меравад, шояд намедонам мушкилат чиест, дар ягон ҷо омадагӣ нест. Ина ду саволи пешинара. хоб музик теҷаи хурмо анҷир зайтун навиштем, дурустай, аммо шумо баъд аз савола ҷавоб додан бода дигар савол гузаштем, баъд ҷавоби шумо омадагия. шояд интернетон заифа. И тағабозӣ шид. Майлиш тағабозӣ шид. Ман баҳси зиёд намепурам ростӣ. Ба канали музик будам. Нав ҷавоб додем. Ба худо якум гуфтам. Нав дидем ки Сафар Саидов, нав дидем гуфтем ки яъне баъд омадагия гаптон. Яъне саволтон дуруст, ҷавобтон дурусте, баъд омадагия. хоб мардуми ёбон будак Афлотун. хоб иҷа ҳоло ҳарам ҳастанд камкам гӯем. охи чӣ? фею иҷа холо харам ҳастанд камкам гӯем. охи нафаҳмидам ин холо харам чие? шогирд надошт очалула меган, аммо дар инҷа навиштагӣ аст шогирдаш Платон не? Мардуми ёвон будак Афлотун. бале Афлотун аст. Золотой парен дуруст ҷавоб додем. Золотой парен. Золотой парен дуруст. Афлотун аст. шогирди Суқрот Афлотун аст. Афлотун як файласуфи бузург. хоб иҷа касе донжуон неста. садбарг феъл тамошобинон як хилоро нишон наметам. алимда илтимос гапҳои қабила нестем. хоб баъзеш спам меравад дӯстон, бинобар ин баҳс карда намехоҳам. яъне биёин эфир чӣ нашава. муаллим Афлотун ҳамон Платон аст, лекин ба русия. русӣ намедонам. Платонро ман якум бора шунидистам. ҷавоби дуруст ки Золотой парен ҳақиқ қабул кардем. Платон дабулем кас Платон навишта буд. Платон. дилшоҷон шумо Платон навистагем. хоб мутаассифонам онҷо Афлотун дида будем. дигар ӯ русча намедонем чӣ мешед. Таҷ блог мом салом. ва алайкум салом. Таҷ блог мом хуш омадем. ташаккур барои омадантон. хоб ҷае кас нависта таҷмама салом. таҷмама омадагиян. таҷмама агар омада будан хуш омадан. муаллим ман тоҷикида бисёр русиро медонам, барои ҳамо Платон навиштам. фаҳмон мушкил дар мо аст ки мо русча намедонистем, кира қабул кардем. агар не русию тоҷикӣ фарқ надорад. муаллим мандам саволи чизҳои муфида наомад, ба шумо хондем, фаҳмидам ки савола навистиам. бале баъзеҳош намеяд. хоб саволи дигарро мехонем. номҳои сураи фотиҳа. ҳамин сураи фотиҳа чанд ном дорад? масалан 3 та 4 таша бигем мешавад. 3-4 таша бигем.
خب 1 2 3 4 خطی همین فاتحه 4 تا میشه. 3 تا دیگه شما بگین نام سوره فاتحه. نه الحمد نه. الحمد سرشوی شای الحمد. اما سوال نفهمید. بله همین سوره الحمد کو سوره الحمد نامش سوره فاتحه. سوره فاتحه. اما همین سوره فاتحه چند نام دارد؟ فکر میکنم 5 6 تا نام زیاد دارد. اما برای ما 3 تا دیگه بگین کفایه. یعنی یکمش فاتحه، 3 تا دیگه بگین. 10 نام داره فاتحه ستایش ناجیه کتاب ستایش ناجیه. خب چیزای مفید چیزی که شما نوشتین من نفهمیدم راستی. اما در اینجا دیگه چیز است. فاتحه کتاب گفتن همون فاتحه را در نظر داره. اگر جوابتون رو تغییر بدید خوب میشد. 10 نام داره. فهمو الحمد فاتحه اخلاص نه نادرست. فاتحه قل هو الله سوره اخلاص نه. همین سوره فاتحه خودش 10 نام دارد. سوره فاتحه خودش 10 نام دارد. مثلا این اپای اولوی هم اپای اولوی در آلمانش میگن، هم گاه ما مدرای مینویسیم اپای آلمانیش میگیم. با هم نام خودشون چیزی که باشه با نام وای است. با شاید اگر نام دخترش اگر چون نام داشته میگیم اوچای فلانی مثلا. همین خیل همین سوره فاتحه 3 نامش هم میگن 10 نام داره. فاتحه الکتاب ناجیه ستایش. خب در اینجا ما دیگه چیز نوشتگیم، دیگه چیز پیدا کردیم. خب فاتحه الکتاب شنیدگی بدم، ناجیه نشنویدم، ستایش حمد شنیدگی هستیم. ما دیگه روش گفتم استاد دیگه روش گفتم. خب جوابی چیزای مفید قبول میکنیم. ام کتاب سبب مسانی على اساس. خب اما ام کتاب یعنی فاتحه الکتاب. خب بیان جواب چیزای مفید قبول میکنیم. برای در بالا چند نام آوردن. هم چند کس نوشتن که 10 نام دارد. بله از من 10 نامشو نمیدونم و از چند نام زیاد دارد. بله اما برای ما 3 تا در کار بود نوشتیم. چیزای مفید قبول میکنیم. چیزهای مفید کجا شدن؟ چیزهای مفید جوابتون قبول. وستوک لایف میگن تاک ستوپ نیتوشی چخی. وستوک لایف نگاه کنیم بالا چیزهای مفید چند بار نوشتگیان. فاتحه الکتاب، کتاب، ستایش، ناجیه. یعنی از 3 نام زیاد آوردگی هستند. این خیلی گیریم من با تاجیکیش نوشتم. فهمو. خب جواب یکی را قبول میکنیم و کدیمش و باز میگذاریم با سوال های دیگر. خب یک سوال دیگر یا که دو سوال دیگر. دو سوال دیگر تمام میشه برنامه هم. خب مسجد زیتون در کجا است؟ مسجد زیتون یعنی هر مسجد نام دارد. یک مسجد میسازن یک نام دارد. یک مسجد میسازن یک نام دارد. اما مسجد زیتون در کدام کشور است؟ مسجد زیتون در کدام کشور است؟ مهروت جه. السلام علیکم و علیکم السلام. خوش آمدید مهروت جه. مسجد زیتون در کدام کشور است؟ 22 لایک. تشکر مهروت جه. خب عربستان، فلسطین نه، ترکیه نه. خب
то ҷавоб ба ёфтани як рекламачи ҳақ. дӯстоне ки мехоҳанд забони англисӣ, русӣ, туркӣ ва дигар забонҳоро омӯзанд, марҳамат ба канали мо ворид шаванд. марҳамат кунед, касоне ки дар канали дунёи забонҳо нестанд, аз омадатон хушҳол ҳастем. не, ҷавоб то ҳозир наомадааст. як кӯмак. Дилшод ёфт. Пеш аз ин ки кӯмак кунем, Дилшодҷон ёфтам. Дилшодҷон дурустае? Дилшодҷон ёфтан. Дуруст, ташаккур. хоб ба суперчат навизангӯям. хоб ки бошад? саволи охирон. Бале, саволи охирон. амрико аввалин бор кадом сол ба кайҳон рафт? амрико аввалин бор кадом сол ба кайҳон рафт? моҳру теҷи шумо муаллимин? не, муаллим нестим, кам дарс метиҳем. яъне як канал дорем, дунёи забонҳо, яккам беш ҳамин забони англисӣ, туркӣ, русӣ барои одамои навёдгир бигем ки кам дарс метиҳем. устод шӯхӣ накун. моҳру теҷи беҳтарин, иншоалло мебинем каналтона. хеле хуб, хеле хушҳол мешавам омадантон. ягон навомӯзо бошанд, агар фарзандотон ё ки ягон шиносотон одамое ки нав ёд мегиранд забони англисӣ, русӣ, туркӣ. ва имрӯз дарси компютерро сар кардем аввалин бор. барои навомӯзон, навёдгирон дар хизмат ҳастем, бепул, ройгон. дар хона шиштагӣ метавонанд ки забонҳоро аз худ кунанд. хоб, иҷа дилшод 69 навиштем, очаи лӯла 61 навиштем, аммо дар ман 62 ҷавобшо гуфтем дига. як каме сарос мештам. дар ман 62 навиштагӣ буд. як ҷое пайдо кардам, савол ба забони русӣ буд, агар хато накунам, аз интернет аст. шояд хато навиштаги бошам дар интернет, аммо ман 62 пайдо карда будам. оилавӣ дар олмон 62 навистанд. хоб, дилшод 62, восток 62, бале. хоб, ҳарфаи олмониро қабул мекунам, агарчанде ки гуфта будем баъди савол ҷавоб додан ҳарфаи олмонӣ дар олмон, ҳарфаи оилавӣ дар олмон. ҳала бугӯ верушкамо нафаҳмидам. ҳарфаи олмониро қабул кардем. очаи лола 5 май 1961 навиштагиен, лекин ман 62 пайдо кардам. намедонам, шояд маълумот нодуруст бошад интернет, аммо ҷое пайдо кардам 62 буд. ҳозир бия бор дигар бинемаш.
اینجا گفته اوچه اولا درسته 61 میگه. در یک جو 61 میگه باز باید باید بینیم یک اونجا دیگه نه. خب این در جا دیگه 20 فوریه 1962 میگه. 20 فوریه 1962 ایرا چی فهمیم؟ من همون 62 در یاد مای 62 را قبول گرفته بودم. دو بار رفته باشه چی؟ یعنی یک بار در 61 اومده است، یک بار در 62. جوابی که قبول کنیم. اویلوی افجان تبریک علی جان علیم علا بگو ویروشکمو چیزای مفید اپای اولویت قبول کنین. اوچارولا 5 می 1961. بله یک معلومات شما درسته، باز یک معلومات 62 آماده است. مهرو تجه تبریک واستوک لایف مهرو هر دومان صدبرگ این سوالا خط زنین خودتون گفتین. خوب خطش بزنید تمام اویلوی در آلمان. من 1962 فهمیده بودم، معلم خونده بودم در مکتب خیلی خوب. مهرو واستوک ما 1990 فیو معلم آلمان نویستن به شما گفتیم. فهم قبولش کردیم نوشتیم جنابشون. کوخنی آسیا سلام علیکم سوزی نازنین همکسا و علیکم سلام خوش اومدین. کوخنی آسیا 61 اکم. خب ما نام دیدیم بعضی جو 60 میگه بعضی جو 61. خیلی سوال ایوچه آلمانی را قبول کردیم. ایاپه آلمانی را با همین قطعا سوال جای ما تمام شد. چلو امریکا روسیه 12 اپریل 1961 امریکا 5 می 1961 استاد همون کامپیوتر پروتیفی امریکن سال هر دوجه قبول کنین. خب ایو چلو هم قبول کنین. خیلی دو معلومات اومدگی خیلی هر جا قبول میکنیم. دو معلومات اومدگی بعد پول چی میشه؟ حاضر یک لحظه حاضر. خب دوستان گرامی در همینجا برنامه سوال جواب قسم یکم از کانال دسترخوان زیبا به پایان رسید. سوال جواب قسم یکم است. سوال جواب قسم یکم. اویلوی در آلمان با دو سوال جواب دادن. مهر مادر خب یک بار سوال جواب دادن با گفتن که دلشاد جان جواب بگه. خب دلشاد جان با 6 سوال جواب دادگی هستند. دلشاد جان با 6 سوال. علی جان علیم یک سوال، واستوک لایف 3 سوال، چیزای مفید 3 سوال، فیو 1 سوال، اوچالالا 3 سوال، محمد امین تیوی 1 سوال، زلاتای پارین 1 سوال. از همه زیاد دلشاد تیجه جواب دادگیم با 5 سوال جواب دادگی هستند. مرحمت اگر اکران چپنا نشونات یا
خلاص دلشاد جان غالب امروز دانسته می شود. دلشاد جان اون کسی که سپانسر برنامه هست، سپانسر سوال جواب امروز هست. گفتن که کسی که غالب آمد در زیر ویدیو نویسن و ما میگذاریم مبلغ یا رقم کارت نویسن یا که رقم تلفن. ما 200 سوم پیشنهاد کرده بودیم، اونها گفتن که 500 سوم باشن. خب اونش وابسته به اونها هستن. خود 200 سوم میگذارن، خب 500 سوم این وابسته به اونها هستن، به ما نیستن. بنابراین از شما فقط در زیر همین ویدیو رقم کارتتون یا که رقم تلفنتون نویسین، اون کس میگذارن. خب اویلوی در آلمان ما مکتب در 1962 خواندگیم. خیلی معلم با شما خودتون میدونیم، ما خواندگیمون میدونیم. جوابی هر دو قبول کردیم. اویلوی در آلمان واستوگلایف مفید ماده سوالای اسلامی قضیه این خیلی سوالا را با تو بود کردگی. بعد پول چی میشد گفتیم؟ سفر سعید بیت المقدس با کدام سوال جواب بود نفهمیدم. واستوک لایف 100 روبلی نه، ما 200 روبل گفتیم، اونها 500 روبل گفتگیان. شاید 200 روبل بگذارن، شاید 500 روبل بگذارن. فکر میکنم 500 روبل میگذارن، به خاطر گفتن 500 روبل. اپای واستوک آمدم سوال دینی معقوله. خب از این پس چخیلی گفتیم برنامه وقتی که سر میشود 10 سوال از طرف اشتراکیون میشوند. کوشش کنید سوالای موافق دلختونه سوال تین و ما هم کوشش میکنیم که سوالمون مختلف باشن، هم دینی باشن، هم دنیوی باشن، هم همه طرفه باشن. فیوکنی غالب رو گوید کی باشد و شسلیفچیک دلشاد تیجه اویلوی در اون معلم این سوال شما ما زید نیستیم. بگذار اوچای لولا را قبول کنید پدر جان. قبول کردیم. خب قبول کردیم. سوال ما چند سوم کار کردم و یوتیوب نکنسته. خب غالب دلشاد آمدن. ما گفتیم کسی که از همه زیاد جواب داد اون غالب می شود و اون کسی که این برنامه را باید که هدیه گذاری کند گفتن که 500 روبل میگذارن. واستوک دفعه دیگه یکم بیو انشالله میبری. فیو بتستن واستوک لایف استاد یک دو خطکی دیگرم بکشین. چیزای استاد با 13 باری خوندیم. فهم زلاتای پرای خونده و چرا واستوک تو کار میکنی که پرزیدنت علیش میشه. چای علی جان علیم غالب مایم دیدن ما یک سوال جواب دادم. خب اویلوی در آلمان همون لوا که سوم دلشاد معلم نمیشه آلمانی در گذرانین. خیلی همون آدمی که میگذرانه که همون میدونه ده که خونی ارسیه و ستاک نوشتن معلم ما باوری داریم که شما دروغ نمیگین. سلامت باشین. خب کجا شد تا کجا مودن دیگه کامنت اگر ننویسین خوب میشه تا که جنباز کنیم برنامه را. سفر سعید کسی در ترکیه پگاه انتخابات بیان. خب زلاتای پرین واستوک اپاجون فیو تبریک دلشاد جان تبریک زلاتای پرین تبریک دلشاد جان سلامت سر بلند باشین. پای فریزه واستوک لایف با دلشاد جان خودش چیده اشتراک کرد. بعد دلشاد جان خودش چیده اشتراک کرد. چه باید اشتراک نمیکرد؟ دلشاد جان غالب آمد. اون کسی که سوم میگذارن باید دیگر کسی است. معلم با رنگی او دفعه تهمت نکنن میترسم. خیلی ما هم ترسان شدگیم دیگه چیکار کنیم؟ یعنی اختون دیدین
дар эфиромо дидестем. хоб фею раҳмат додарак оилави дар олмон ма саҳарӣ кардама хабар гирем ё не? япай шухмон шӯхӣ дорам ё ки ҷиддӣ мегуфта бошам. Ошалла имрӯз бачаи зебо зодрӯз дорад, табрик 100-сола шаванд. Саломат бошед. Ташаккур барои табрикотон. васток лайфмадан мегзаронанд. хоб ирака аз ҳамун одаме ки зарондагӣ пурсидан мегзарондагӣ васток лайф иҷа ё ки як кас бурид як кас мебурад кадаи барномаи мо як кас мебурад. хоб оилави дар он 250 дар карти ма через шава хай дафъаи дигар бо шерак мешавад. саломат бошед нафар. васток лайф зебоҷон варақа биги як 4 хатак бикашеш. душоҷон бале шумо медонед ки ман 2 телефон меоям. бале як вақт гуфта буданд ки зарядаш тамом мешавад ба дигар телефон меом. васток лайф фею кушти мои хандара. фею раҳмат ба ҳамагон. имрӯз бисёр бозӣ шавқовар буд. бале васток лайф дилшуд дигар наё. хоб барои чӣ куштумуд ай хандара васток ту агар биёӣ иҷа ҳеҷ ки намебурад. шӯхӣ дорам дилшодҷон. серавно ман набуридум бурам хоб кунам далшед. майли золотой парен. до свидания, до скорой встречи. васток лайф забони ишора гуфтӣ. золотой парен касе бурид дигар наёяд. фею ба фикри ма касе саволои зиёда ҷавоб дод ҳамон ғолиб. бале аз ҳама зиёд дилшодҷон ҷавоб додан ба ғолиби барномаи қисми якума савол-ҷавоб ки аст дилшодҷон аст. инои барномаи мо тағйир ёфтааст ки савол-ҷавоб қисми мукофот пули 200 рубл навиштагие. савол-ҷавоб қисми якум бояд бошад. савол-ҷавоб қисми якум мукофот пули 200 рубл. барое ки мо 200 рубл пешниҳод карда будем. дилшодҷон шояд дар шумо 200 рубл бигзара. барои мо 200 рубл пешниҳод кардем ва ё 500 рубл гуфтам. хайр 200 ҳам гузашт шукр мекунем, 500 ҳам гузашт шукр мекунем. дилшодҷон чӣ ба мардум намехоҳанд ки ман иштирок кунам? ман чӣ бадиашо кардам? шӯхӣ мекунанд. дилшод шӯхӣ мекунанд. ҳам як одаме ки бисёр ҷавобтия шӯхӣ мекунанд. ҳатто ман дар эфире ки як шӯхӣ кардам ку як савол-ҷавоб дар як эфир чизҳои муфид тез менавистанд. баъд навистам ки чизҳои муфид камтар оста бинависем. яъне то ман саволам ҷавобашам менавистам ки ва ё аллакай ҷавоби ва ё мебуромад. шӯхӣ мекунанд. хоб назар теҷа салом ҳамада алайкум вассалом. назар теҷа хуш омадед. фею дилшодҷон шӯхӣ дорам. фею дилшод табрик. васток дилшодҷон ба дигарорам бираса не. золотой парен шӯхӣ кардам дилшод ош шавад та бародар. шӯхӣ дорам. оилави дар олмон шумо акӯ дилшодҷон ту то пули буридагита бихӯр ховра мо даҷот иштирок мекунем. васток лайф шӯхӣ дорем акӯ ҳамин 4 каси моро мардум нагӯ. бале золотой парен ба фикри маълим намекунӣ дилшод. фею рост дар эфири фарохшо буд. ман будам. бале дар эфири фарохшо буд. то ман ҷавоб менавистам ки ҷавоби вай мерасид аллакай. вобастаи интернетам ҳастай. оилави дар олмон додарҷон мо шӯхӣ мекунем. додарак ма садқаи дилшодҷон табрик мекунем. машоалло беҳтарин. учалола барои ҳамин дилшод мо ҳамин 500 рубл муҷдат доштем ки қатъи васток мерафтем ресторан. хоб валиҷон охир акаи дилшод мо ченишмо савод надорем. ҳунар ва табиат салом устод. ва алайкум салом. ҳунар ва табиат хуш омадед. чӣ ҳол доред? хубен? тинҷен?
خب استغفر الله نگفتم ای دیوان. دلشاد جون همینجا هستین. دلشاد جون مردم شوخی دارن با به دل نگیره. گفتم که ما در افیر کی بود فراغ شد اشتراک کردین کی گفتم اپرفیو یعنی تو من جواب من اسمی که به روی میکنم بعد نشد گفتم چیزای مفید یک کم تر استاد نایسین. سلامتی پایین تبریک دلشاد دوشی عمل بود. دلشاد جان همینجا هستین. یک علامت نقطه همون کلمه بنویسین. نه من شوخی نکرده است. شوخی نکرده است. چه لولا بود در آخر جمله خنده چپانه روی کرده است نه. واستغفر دلشاد آش جان شوا حلالت بود. با نفهمیدم کی با این پولا میگذرونه. کی با این پولا میگذرونه. راستی گفتن که نگین. ما هم دیگه نگفتیم. گفتن نگین فقط بگن که همون کارتش قطعی چیش بگذار رقمش بنویسه. خب اگر یگان کس دلشاد اگر نوشتین رقم کارتتون یا رقم تلفنتون اگر نگذاشتین 200 روبل یا 500 روبل خب ما 200 روبل پیشنهاد کردیم. اگر نگذاشت خیلی بود در افیر آینده نویسین که خیلی پول نگذاشت. اما اون کس گفتن که نامونو نگیرین. اولاوی در آلمان دلشاد جان برات در روز بکش پولا بخور خواب را چی میگیم متو پروان نکن 500 سوم دوری بچه. نه اوچه کی اولاوی در آلمان اخی میگه دلشاد جان برات در روز بکش پولا بخور خواب را چی میگیم متو پروان نکن 500 سوم دوری بچه اخی میگه. خب همشهری باجان دلشاد جان او دفع فرهاد رو تهمت کردن این دفع با من چسبیده کاری میکنید که دیگر در همین سوال و جواب اشتراک نمیکنی کسی میبرد اوش شود. بله دلشاد جان شوخی دارن که گفتیم شوخی کردستیم. علی جان علم هنر و طبیعت خوش باشد با برخوکه که برنامه تمام میشه. واستو لایف استاد اگانه مادم کارتا همیتیم بتینش شا نگه نوی مرا. خب اولاوی در آلمان نه اوچه لولا میگن دلشاد رفتی بانک چی. اولاوی در آلمان اگر نگذاشت در کارتت ما با کارتم روی میکنم دلشاد جان. میگه اگر نگذاشت با ما کارتم روی میکنم. فیو این دلشاد جان معلم رپریستم شدم و خاطرت. دلشاد جان نه ولی بانک نرفتم مخصوص رسمیستم. اولاوی در آلمان ایدو در جونه که شوخی بردار نبوده. نه شوخی را برداشتن جونو. علی جان علم معلم جنود کم کافی دای خم داره. واستغفر وای جون تماس کنه ما از قسم تهمت گران نیستیم اوشد شوه ما پروستا افیر قزیق داریم. بله شوخی دارن مردم شوخی دارن شوخی کردستن جدی نخطنش ما که دلشاد جان. خوبی تلفنی دسترخوان زیبا خبر داد که 15% ضریت مونده. مگرم خیرخش کنیم که با افیرشون سخنی نکده نمونه. خب اوچه لولا شوخی میکنیم اور شود یسلشتو منم دوریم کرده. سلام غریبان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام
салом ғарибон хуш омадем. Салом 31 лайк ташаккур. Оилави дар Олмон ма бурам агар не Дилшодҷон ту бест инама биромадам. Дилшодҷон ту худта ғам натир Дилшодиҷон. хоб Астуглаев пага мерам як китоби юнонӣ қадим мехарам. якта саволи исломӣ баъд миём. якта саволои исломӣ баъд миём эфир. хеле хуб. дастархони мо хайр ҳамада шабҳои хуш дар амони алло бошен, саломат бошен. очаи сумайяхон омаданд. салому алейкум, шумо чӣ хеле нағзен? ва алейкум салом, хуш омадем очаи сумайяхон. қариб ки дер кардем, эфири мо ҳам ба анҷом расидааст. ба ҳар ҳол хуш омадем. фею Дилшодҷон ҳоли ҷавонанд. очаи лӯла майли хайр нағз монед, саломат бошен. очаи лӯла хуш омадем, ташаккур барои иштироктон. саломату сарбаланд бошен, хобои хуш, спокойной ночи. фею раҳмат. дастархон фею мегӯям залатои паре мегӯям дар паноҳи аллоҳ монед, ҳама каса ма бурафтам хоб кунон дар шеҳр. майли залатои паре хуш омаден. спокойной ночи, шаби хуш ба шумо низ. фею раҳмат дастархони ба ҳама шабҳои раҳмонӣ. саломат бошен. вастуглаи майлуш ҳамада хобои раҳмонӣ апаи олмонӣ эфири велешкун. очаи сумайяхон муаллим телефони дастархони зебо дар дасти шумо чӣ мекунад? нафаҳмидам. хайр оварда дар пеши монда ки эфир кунем. баъд чо кунем? магарам эфир кунем. ошиҷона шава додараки апаш агар сахту расида бошад узр мехоҳем. додараки апаш Дилшодҷон акимурам фаромӯш накунед. гирет кунед. алиҷон хайр апаи ховои ҳиндиски. Дилшодҷон ман чанд бор меоям намёк метан одамон барои ҳамон намехоҳам ҳар эфир раванд. танҳо эфири муаллим меом коре мекунанд ки ҳаминашам баст мекунанд. не иншоалло шӯхӣ кардесам ки Дилшодҷон. саломат бошед фею, миннатдорам. худованд аз шумо розӣ бошад. очаи сумайяхон шумо фақат дар каналашон дастгирӣ мекунед. бале, очаи сумайяхон оила мешаванд. дастархони зебо. хоб Дилшодҷон акаҳо апаҳо раҳмат ба ҳаматон. саломат бошед Дилшодҷон. залатои паренво апаҷон дастархони зебо пайдо шидак. Астуглаев Дилшодҷон акӯ нахуд шӯхи модароро нафаҳмӣ. акӯ дури дарозиш накун фаҳм шӯхиро ё тоба. фею Дилшодҷон агар наёӣ ба сарта мерем. очаам мегӯм гӯшота тоб мета. очаи сумайяхон нафаҳмидам ҳамина гӯед. дастархони зебо ба шумо мешаванд муаллим. нафаҳмидам ҳамина гӯед. дастархони зебо ба шумо мешаванд муаллим. ба шумо чӣ мешаванд? шояд тиста бошед. ҳамсарро мешаванд. оилавӣ дар олмон. хайр нафорад картата мадароӣ кун дига ҳичит намегӯяд. очаи апаи оилавӣ дар олмони хибтиседе. хайр нафората картата мадароӣ кун дига ҳичит намегӯяд. васток не барои як рӯзи дигар ҳам дар як эфири дигар ҳамин хел шуд. очаи сумайяхон фаҳмо ҳамина гӯед муаллим. акӯ фаҳмидам. бале. хоб дӯстони гиромӣ, аллакай 1 соату 55 дақиқа шид эфир кардистем. очаи сумайяхон репер будед муаллим. давало задем. не репер набудем. акӯ гапҳои кира очаи оилавӣ дар олмоно камкам хеле чӣ мекунем? чӣ мегӯям? баён мекунем, шарҳшон метавонем ки эфир қизил бигузара. яъне эфир тамош нест, ба хушӣ ва ба хурсандӣ тамош шавад. дӯстон акӯ 5 дақиқа дигамон 4 дақиқа дигамон хайрихиш кунем то ки заряд 8% дигамон қувваи телефон. салом апаи сумайя. вастоке бачам Дилшод медонӣ дар эфирҳо моро чӣ мегӯям? бале, дар эфирҳо воқеан
افیرای تاجیکی در بسیار گپ‌های بزرگ میگن. اولوی در آلمان روست معلم ربقتی خدمم خوانده است باشه. فعلا ما کسا افری کرده های ملی روین یک صورت مانده سویت کشتگی باشه تاخر نکف. او چه اسمی خون دلشو جان و علیکم سلام تبریک والی بومده این واسطه لایف اگر فهمی بچم یوتیوب اودالید میکنی اگر فهمی بچم یوتیوب تا اودالید میکنی فیو معلم خیلی گوینو اوشن کشن تلفن خوب انشالله حالی بیست معلم یوتیوب رپریست میکنه. حالی بیست معلم یوتیوب رپریست میکنه زیاد توی حالی هم نرفتی آیا یو بگی دیگه اوشا یو بگی دیگه اوشا علی جون حالی مگنه اپارا بگو زرد نکشه بیارد اکه بسیاری بدم شیده که 5 دقیقه دیگه 5 فویز دیگه مون شاید یک دقیقه نبرد همینجا خیر خش میکنیم دوستان گرامی و برای همتون گفتنی هستم که ای مردم بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا سربلند خوناوود باشین تشکر از همتون برای اشتراکتان تا درس های نوبتی تا افیرهای نوبتی خدا نگهدار کسانی که در کانال ما ابونه نیستن لطفاً ابونه شدن رو فراموش نکنن خیلی خوشحال میشیم خدا حافظ